Hi, good afternoon. Once again, I'm back. I'm Ate Maris Vlog. Okay, shout out to all my friends out there, especially sa Sabah, Malaysia, like James Celebreselo, shout out. Dodong Atake, shout out. Chanri, Tata Tanodra, hello, shout out. Danilo Solario, hello, shout out. Roland Lapos, hello, shout out. And Lafascan, Kalima Shantamo, hello, shout out. JR Manayon, shout out. And GR Saladaga and Inday Saladaga, shout out from Sabah, Malaysia. And also to Chief Mechanic Rosalie Rodi, hello, shout out. Rinaldo Pasencia, hello, shout out from Sabah, Malaysia. Diman Semangelel, hello, shout out from Sabah, Malaysia. Lando Rojas, no? From Sabah, Malaysia. Shout out diha sa tanan na nga nag-work sa Sabah, Malaysia. And also to Madam Edwina Villalon from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, and Merlin Lebre from Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, and Samuel Tabares, hello, shout out. Samuel Tabares Jr. and Junior Bermudez, hello, shout out from Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. And also to Romeo Lorenzana Rimasog, hi, hello, shout out. And Honorable Joel Pardeliu Awa, hello, shout out from Manuel Wasco, Governor General Davao Oriental, uban sa iyahang wife na si Malin Version Awa, shout out. And Secretary sa Barangay si Giovanni Nicias Libanon, shout out from Manuel Wasco, Governor General Davao Oriental. Honorable Leah Paulinho Suazo, shout out uban sa iyahang husband nga si Judy Suazo and ginikanan niya nga si Pedro and Ludrina Paulinho, shout out diha sa Manuel Rojas, Governor General sa Davao Oriental. And also to Annalyn Lagroma and Librado Lagroma Jr. from Porok 2, Manuel Rojas, Governor General sa Davao Oriental, uban sa iyahang ugangan nga si Mas Perry Lagroma. And also to Mercedita Loregas and Sabino Loregas Jr. from Porok 3, Manuel Rojas, Governor General sa Davao Oriental. Honorable Michelle Lalay Jano, hello, shout out from Porok 2, Manuel Rojas, Governor General sa Davao Oriental. And my classmate Yvette Tudor from Jensan, hello, shout out. And Inday Sharok Tigarde and Merlin Laurenti, shout out from Jensen. And Rinaldo Krausos, or as Jacob Krausos from Jensen, hello, shout out. And Neri Pichon Ramos, hello, shout out from Jensen. Matias Sousa, hello, shout out from Jensen. And Nestor Tagalog from Jensen. Rini Atoy Bangkulayan from Jensen. And also to Susano Bangkulayan from Magdug, Governor General sa Davao Oriental. And also to my cousin like Fee Lambino from Manila, hello, shout out. Ruby De La Cruz Bulaso, shout out from Manila. And also to Jocelyn Barrios Dongil, shout out. And Sahaya Zarcon from Nueva Ecija, shout out. And may igso diha sa Zamboanga City, Helen Baktong and Jocelyn Baktong from Zamboanga City. And also to Emily Lubaton from Esperanza, Cotabato, Arlene Dimas de la Cruz and Dudong Dimas from Esperanza, Cotabato. And also to Esther Narvasa Lucas and Roberta Narvasa Barber from Esperanza, Cotabato, shout out ninyong tanan diha pati mga silingan, no? And also to Jessica Taka from Cotabato and Taray Ferrando and Yang Lubaton from Maguindanao, shout out diha sa Maguindanao. And Janica Tadlungan and also to Itok Tadlungan from Polomolok, Cotabato. And Clamor family, Genevieve, Grace, Dexter, and Joyanne. And sa mga silingan ni Janica, shout out niya sa Polomolok, Cotabato. And my classmate, Dina Ding Oleya from Japan and
Maria Olia from Singapore, and Glenboy Marcos from Davao Pinas, Manuel Rojas, Governor General sa Davao Oriental. Imbing or Elisa Bradley Costa Alegro, shout out ang First Lady sa Purok, and sa iya pong husband na si Mayunito Alegro, nga magsaulog nga hapit na no, advance happy birthday to Mayunito Alegro. And also to Parla Taray Ferrando Nazario, coming na po na yung birthday. Happy birthday ninyong duha in advance. Alam po sa iyang pong pamilya. Shout out ni Dudong Nazario and sa iyang anak nga si Rinrin and Langlang ug sa ilang mga asawa ug sa mga tauhan ni Perla diha sa Baripan. Shout out sa tanan. No? Shout out. Okay, magkuan ko mag-recap, no? Mag-recap ko sa ako ang natakel atong miagi, akong i-review. Ang akong nanghisgutan is kinsay naa sa palibot sa Bisaya, no? Bisaya. Kinsay naa sa palibot. Ang sa Malayo ana siya pa di sakiling. Siya pa di sakiling. Sakiling. Okay, mo na siya. Palihog sulti iko sa Bisaya, no? Palihog sulti iko. Tulong bartaho saya. Tulong bartaho saya sa Malayo. Okay, tabangi ko sa Bisaya, no? And ang sa Malayo is tulong saya. Tolong saya. Unsay pasabot ni ani. Unsay pasabot ani sa Bisaya. Ang sa Malayo is apaka magsud ini. Apaka magsud ini. Matulog na ta karon sa Bisaya. Ang sa Malayo is kita tidor sa kirang. Kita tidor sa kirang. Okay, mao lang to akong ato ang nahisgutan kagahapon. Dan karon ang ikuan sa inyo ay eskwelahan. Eskwelahan sa Bisaya. Ang sa Malayo is sakula. Sakula, no? Ang homeroom meeting kanang sa mga parent mag-homeroom meeting man, ang sa Malayo ana is mas voarat bilik Roma. Mas voarat voarat kung sa to ano pag pronounce nato, mas voarat bilik Roma, no? Ang maestra or teacher sa ato yung sa Malayo is Clikgo. C-L-I-K-G-O, no? Principal, ang principal sa ato ang sa Malayo is Pangitwa. Pangitwa. Okay. Kay maura sa ato ang hisgutan ni mangita na kutog kuan ani, no, para akong ikahatag sa inyo ha. For the meantime, makakuan pa kuno sa shout out sa ako ang mga wala na ako na kuan. Ako wala pong gibahin naman sa unahan niya karon akong panapos ako kung kuan po kung mag shout out ko sa ako ang una na murag na telegamaan ako ba, no? Okay, pero naagyapon mo sa akong kasing-kasing sa tinuod ug kuan kay maka-remember man ko after nga diha sa kanang kuan nga naadi ay ko wala na ako na mention, no? Like Charlotte Abadjesti, hello, shout out. Uban siyang anak na tulo ka buk ng mga pogi kaayo, especially ni JM. Hello, shout out diha. And also to Dr. Portia Lucina, uban sa iyang husband nga si Sir John A. Lucina. Hello, shout out sa dental. Uban kang Vilma del Mercado, shout out diha sa dental. And Marian Opema, hello, shout out diha sa dental. Shout out po kang Joanne Aguanta diha sa MCR, and Lynn Suarnava, hello, shout out diha sa MCR, and sa HR po nga kuan, no, diha sa HR si Edna Medel Gavilo, shout out diha Ed. And also to sa kang Arlene Tapil Hordan, shout out diha o si Imoy, si Guillermo Hordan, ayang kapika sa kinabuhi. Shout out diha kang Guillermo Hordan, no? Diha kang kapika sa kinabuhi ni Arlene Tapil Hordan. Shout out din ha. And
Also to Ma'am Lilibet Makiling, shout out diha sa accounting office. Uban siya mga kauban diha. Like, kuan si Ma'am, nakalimot ko. Kinsa to ako na ko ano. Okay? Basta si kauban lang ni Ma'am Libet Makiling diha sa accounting office. Shout out diha. Mga pila ng mga years nga wala ko ana-ana sa inyo ha, no? Okay. Hey, hello to Nelda Ricania. Hello. Nelda Ricania Chacon. Uban sa iya akong husband. Shout out. Bye-bye. Love you all.